उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के चलती बस से धुआं निकलने की घटना से सनसनी फैल गई। यह घटना कूच बिहार बराईपरी इलाके में घटी है। जानकारी अनुसार शुक्रवार सुबह उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम की बस माथाभांगा से कूच बिहार की ओर यात्री लेकर आ रही थी। बस बराईपरी इलाके में आने पर अचानक से गाड़ी के भीतर से धुआं निकलने लगता है। गाड़ी चालक तुरंत गाड़ी रोक देते हैं। वही यात्रियों में सनसनी फैल जाती है, जबकि स्थानीय एक दुकान से फायर मशीन लाकर गाड़ी से धुआं पर नियंत्रण लाया जाता है। इस विषय पर उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के चेयरमैन पार्थप्रतिम राय ने कहा कि गाड़ी में इस प्रकार धुआं क्यों निकलने लगा है, इस पर हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन किसी प्रकार किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা খুব কনসার্ন রয়েছি। ইতিমধ্যে আমাদের বেশ কিছু কাজ শুরু হয়ে গেছে। স্পেশাল এই ইলেকট্রিক্যাল চেকিং রেগুলার বেসিসে আমরা করছি। এখন ইঞ্জিনগুলো অত্যাধুনিক রয়েছে, তো এই ফাংশনগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা স্পেশাল টিম তৈরি করে গাড়ি ধরে ধরে আমাদের করা হচ্ছে, কিন্তু একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রায় সমস্ত গাড়িগুলোকে আমরা যদি ফুললি থরলি চেক আপ করাই মিনিমাম 3 মাস সময় লাগবে। আমরা অলরেডি অর্ধেকের বেশি গাড়ি আমরা এই চেক আপ করতে সমর্থ হয়েছি, বাকিগুলো করা হচ্ছে। কিন্তু আজকের ঘটনার সঙ্গে এই ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কোনো বিষয় নয়, এটা ফুয়েল পাম্পের হাই রেসের ফলে হয়েছে। হাই রেসটা কেন হলো এটা ইঞ্জিনিয়াররা তারা কথা বলে নিচ্ছে, কারণ সাধারণত এই ধরনের গাড়িতে হাই রেস হওয়ার কথা নয় অটোমেটিক্যালি।